Kristu wasikhululela ukuthi sihlale sikhululekile. Manini ke niqinile ningaphinzi niboshelwe ejokeni lebugcili. Usiyaphi. Kristu wasikhululela ukuthi sihlale sinjani? Sikhululekile. Ngasihambe ke kodwa siqinile singavumi ukuthi siphinze sibuyele siyoboshelwa ejokeni lebugcili. Ngicela sesi-addresse nayo ya spiritual. Ngicela ningiside bazalwane. Uma uthi nge-spiritual ngisuke ngendani uthi Paula kuleli bandla laseGalatia hambani ngamoya, walk in the spirit. Umuntu lo hamba ngamoya uhamba kanjani? At least lo hamba ngenyama ngiyamathi. Naso ngilayele ukuthi uhamba ngamoya uhamba njani, ngase ngakulayela ukuthi lo hamba ngenyama uhamba njani. Noma nifuna kuqale mina. Ngiqale. Dasu yangisita wena. Okay. Sikhuleke thina sathi ukuthi uma utawuhamba wende nje. Hayi mzalwane. Ngicela kungilayele ke ukuthi lo hamba ngamoya uhamba njani. Ukhona lo ngangisita bazona uhamba njani. Uthi babeshiba umbona ngekuthi abe serious. Bese uphatha iBhayibheli la. Bese uyahamba. Bese siyasho hayi yahamba insizwa ngamoya. Amen bazalwane. Lamhla ngekusithwa inkosi ngicela sesibuke kanye ukuthi kodwa uma umbhalo uthi asihambe ngamoya. Umbhalo na uthi you are of the flesh, you are carnal. Phuma enyameni uhambe ngamoya. Uthi kasinyathele njani?